Nous élevons nos voix We're raising our voices. et nous recommandons ce The moment. Lord may speak to me. Me voici devant ta présence, ô Dieu, I am before your presence, God. que je ne sors pas dans ces lieux à main vide. And I don't come in this place empty. Que ton esprit m'assiste et me convainc. May your spirit help us and assist us. Nous prions au nom de Jésus. We are Prie le praying Seigneur. in the name of Jesus. Élève ta voix, prie le Seigneur. Raise your voice, we pray to Dis the Seigneur, me Lord. voici. Say, Lord, here I am. Tendre Père, nous bénissons ce moment. As we are here in this moment, we Nous leave les dédions entre tes saintes et puissantes mains. it to your mighty hands. Veuille nous assister et nous faire du bien. May you assist us and do good to Par ta us. parole. By your word, Disons. we say, Amen. Amen. Je disais Amen. I was saying amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très très fort pour la gloire de Dieu? Merci, nous aimerons répéter qu'aujourd'hui c'est une journée. Fasting and prayer. Normalement, on devait avoir une retraite pendant ce week-end. Normally, we should have had a retreat for this weekend Et comme il y a des bien-aimés qui ont dit qu'on n'avait pas beaucoup amplifié la retraite, because, like the beloved have said, that we couldn't have the retreat. nous nous sommes convenus, le ministère et les responsables, With the leaders in the ministry, we have come to a conclusion de reporter la retraite. to delay the retreat. C'est pourquoi on avait fait la veille des prières et nous continuons les jeûnes et prières aujourd'hui. That is why we had the night prayer and we carry on with prayer and fasting today. Je crois que pendant le mois de juin, je parlais de marche au désert. Through the month of June, I spoke about the walk in the wilderness. Et le dimanche passé, j'ai parlé des points qui doivent nous faire pour s'en sortir du désert. And last Sunday, I spoke about the point that will allow us to come out of the wilderness. Et aujourd'hui, comme c'est une journée de jeûnes et And prières, like today is a day of fasting and prayer. j'aurais voulu répéter les mêmes messages que j'avais partagés à la veillée. I would like to repeat the same message that we shared at the night prayer. Justement, après la veillée, les après-midi, j'ai eu quelques coups de téléphone de gens qui m'ont appelé pour la prédication en question. After the night prayer, we had people that called me about the preaching. Et sur ce, j'aurais voulu que nous puissions prendre nos Bibles dans le livre de Marc. And by that, we would like to get our Bibles and read in the book of Mark. Si vous avez votre Bible, If you have your Bibles, prenez-la if you can take it. dans l'Évangile selon Marc, The Gospel according to Mark. l'Évangile selon Saint Marc The Gospel according to Saint Mark. ou l'Évangile de Marc. Or the Gospel of Mark. Marc 5. Mark chapter 5. Si nous pouvons nous lever pour faire la lecture de la parole. If we can please stand so we can read the word. Nous sommes dans cette grande ville de Marc. We are in the book of Mark. Marc 5. Mark chapter 5. Et nous commençons par les premiers versets. We start from the verse first. Écoutez ce que déclare la Bible. Vous y êtes? Are you there? Marc 5. Mark chapter 5. Écoutez ce que déclare la parole. Listen to what the Bible says. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, They came to the other side of the sea, dans le pays des Cadarénéens. to the country of Gerasenes. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, And when Jesus had stepped out of the boat, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impie. immediately he met out a man coming out from the tomb with unclean spirit. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre He lived among the tombs, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. and no one could bind him anymore, even with chains. Car souvent, il avait eu le fer aux pieds et avait été lié de chaînes. For he had often been bound with shackles and chains, Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. but he wrecked the chains apart and broke the shackles in pieces. Et personne n'avait la force de les dompter. No one had the strength to subdue him. Dompter veut dire domestiquer. So- Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes. Night and day among the tomb, in the mountains, he was always crying out. Criant et se meurtrissant avec des pierres. He was crying out and cutting himself with stones. Ayant vu de loin, il a couru se prosternant devant lui. And Il a vu Jésus
de loin, il accourut se prosternant devant lui. And when he saw Jesus afar, he ran and fell before him. Et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? And crying out loud to the voice and says, what you to do with me, Jesus, son of the Je Most t'en High? conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. I adjure you by God, do not torment me. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impie. Et il lui demanda, quel est ton nom? Les gens et mon nom lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. For he was saying to him, come out of the man, you unclean spirit. And Jesus asked him, what is your name? He replied, my name was Legion. Et il les pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces porceaux, afin que nous entrions en eux. Il leur permit, et les esprits impies sortirent, entrèrent dans les porceaux, et les troupeaux précipita de pentes escarpées dans la mer, et environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Parole du Seigneur. Word of God. Nous pouvons nous mettre. We can be seated. J'ose croire qu'à la veillée, malgré tout, que c'était la nuit, mais on avait bien prié. C'était une forte veillée, Night c'était prayer, fantastique. we prayed very good. It was a wonderful night. Et j'avais dit que nous parlons de la possession, And we were speaking about possession, mais j'ai voulu appeler notre thème de ce matin, étranger ou visiteur. but we are calling the title of this morning, Stranger or Visitor. Nous lisons dans le verset 2, la Bible déclare, aussitôt que Jésus fit hors de la barque, il vint devant lui un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impie. In verse 2, it speaks about Jesus coming out the boat and meeting with the man that was possessed by unclean spirit. Ce qui me touche beaucoup dans la vie de cet homme, What touches me about this man's life? il n'habitait pas la ville, He wasn't living in the city il n'habitait pas les villages, or in the villages. il n'habitait pas là où étaient les gens. He wasn't living where people were living. Mais il avait choisi une place appropriée pour lui, He chose a place that was appropriate for him, c'est-à-dire pour sa situation, for his situation, pour son cas, for his case, pour ce qu'il avait. for what he had. La place qu'il avait The choisie, place that he has chosen c'était le sépulcre. was the tomb. The En un mot sépulcre, nous pouvons dire eza ba cimetière to ba tombe ya mabanga. tombs that is places like cemeteries. Et la Bible déclare, And the Bible declares dans le séjour des morts, that in the days of of death, il n'y a pas de souvenir. there's no memory. Donc quand on est dans le cimetière, on est enterré, on vit dans le cimetière, on n'est pas compté parmi les hommes. When we are buried in the cemeteries, we are not counted among people. Et la place que cet homme a choisie, And the place that this man has chosen c'est une place où il n'y a pas de souvenir. was a place where there is no memory. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, la Bible me dit ceci. the Bible tells me, Celui qui a le fils the one that has the son a la vie. has life. Celui qui n'a pas le fils The one that does not have the son n'a pas la vie. does not have the Donc nous life. comprenons que cet homme n'avait pas la vie de Christ. And we understand that this man did not have the life of C'est Christ. pourquoi il avait choisi des lieux comme les That cimetières. is why he chose in places like cemetery. Et dans les séjours de mort, il n'y a pas de souvenirs. In the times of the dead, there's no memories. Et nous comprenons qu'une personne qui n'a pas Christ, And we understand a person that does not have Christ, c'est difficile que Dieu s'en souvienne de lui. it's difficult for God to remember them. Parce qu'en lui, il n'y a pas la vie. Because in them there is no life. Bien sûr qu'il n'y a personne qui peut venir en Dieu, Of course, there is someone that can come to au God, Seigneur si Dieu ne l'appelle. or the Lord calls them. Mais quand on est dans les séjours de mort, But when we are in the time of the dead, là-bas, il n'y a pas de there souvenirs. is no memory there. Donc pour que Dieu se souvienne de la personne, For God to remember the person, la personne doit avoir Christ en lui. the person must have Christ in them. La personne doit être dans la place appropriée. The person must be in an appropriate place. Et quelle est cette place appropriée? What is this place? C'est l'église du Seigneur. The church of the Lord. Parce que la Bible déclare, Because the Bible declares l'église the church, est l'épouse de l'agneau. it is the wife of the Lamb. Donc Christ a les yeux sur l'église, dans Has l'église. his eyes on the church. Donc une personne, So a person, soki alingi nzambe ateyeka, the one for God to look en at, lui doit habiter le Seigneur in Jésus-Christ. them the Lord must live.
Donc quand Jésus n'est pas en toi, When Jesus is not in you, tu peux avoir la grâce you can have the grace que Nzambe atala yo. that God may look at Mais you, beaucoup plus Dieu but many more often than not, regarde looks les gens qui sont couverts par le sang de l'agneau. are covered by the blood of the Lamb. Parce que si tu n'es pas couvert par le sang, Because if you're not covered by the blood, Nzamba supporta masumu te. God does not take Parce que nos fautes, so our faults, nos péchés, nos our transgressions, sins and nos transgressions, iniquités our iniquities, sont they couverts, are covered, sont enlevés that are taken out par le sang de l'agneau. by the blood of the Lamb. Donc quand tu as Christ, So when you have Christ, Nzamba kosepela yo. God can be happy Tu with you. trouveras que malgré le lenge na yo, Find although your mais ways, jusqu'à life, présent, until present, osa ko appartenir you are belonging dans l'assemblée des saints. to the church of the holy. Pourquoi? Why? Parce que tu es le Seigneur. Because you have the Lord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons vu que cet homme a choisi And we see that this man has chosen les lieux où il n'y a pas la vie. a place where there is no life. Alors, bien aimé, Beloved, on nous a dit dans le verset 2, they tell us in verse 2, cet homme sortant de ce sépulcre est possédé d'un esprit the impie. man came out of the tombs possessed by unclean spirits. Donc, il sortait du He sépulcre, was coming out of the tomb de lieux que Christ n'est pas là, in the places where Christ is not there. des lieux qu'on ne glorifie pas Dieu. Places where we do not glorify God. Bisika oyo Nzambe akumba makate asandola makate. Places where God is not praised and worshipped. Mais au lieu que la personne sorte sain et sauf, Instead of the person coming out safe and clean, mais nous voyons le deuxième problème, le deuxième problème, il sort avec les esprits impies. the second problem that he comes out with unclean spirits. Donc par là, nous devons comprendre That's que where we understand toute personne, that every person, tout homme, all man, toute femme, or woman, tout enfant children, qui ne fréquente pas les lieux que Christ est, that do not dwell in the place where Christ is, abimaka pamba te. they do not come out as for C'est nothing. pourquoi de l'autre côté on disait on entre au quai, on sort KO. That's why they say we enter well and we come out KO. Donc quand tu entres là-bas, So if you enter there, tu ne sortiras pas OK. you are not going to come out all right. Tu sortiras You KO. will come out KO. C'est comme ce monsieur. It's like this man. Alors pour comprendre mon message, To understand my message, j'avais dit ceci, j'ai donné des significations I gave the meaning à propos de la possession. according to the possession. Quand on dit une personne est When possédée, they say someone is possessed, j'ai fait quelques recherches, I did some research. des fois dans des langages. It's sometimes in languages. Possession veut dire quoi? What does possession mean? Quand nous partons en Éthiopie When we go in Ethiopia et qu'une personne est possédée, and a person is possessed, c'est une personne is a person qui a reçu des étrangers. that has received strangers. C'est pourquoi mon thème là dans le lobby, étranger ou visiteur. That's why my theme is strangers or Nous visitors. voyons que cette personne We see that this person, est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. created by the image and resemblance of Mais God. maintenant cet homme But this man a reçu d'autres has personnes. received someone else. Ces autres personnes sont des These étrangers. other people are strangers. Baye na kati na They nzoto na have ye. come with it in his body. Azalaki na lolenge ya If Nzambe. it was in the ways of God, Il avait la marque de had the Dieu. mark of God, L'image, la ressemblance the de image Dieu. and resemblance of God. Mais subitement, But suddenly, cet homme this man commence à être dirigé. started to be directed, Non pas par sa volonté, not by his own will, mais par une autre but volonté. another will. Par la volonté de qui? But whose will? Des étrangers. Of the strangers. Et qui sont ces étrangers? Who are these strangers? Les esprits impies. The unclean spirits Oyo bakoti kati na ye. that have entered with him. Alors nous comprenons bien aimé le We Seigneur. understand, beloved in the Lord, Si on n'a pas le that Seigneur, if we do not have the Lord, on n'est même pas dirigé par we are soi-même. not even directed by On ourselves, n'est même pas dirigé par le or Saint-Esprit. by the Holy Spirit. On n'est même pas dirigé par sa propre We are volonté. not directed by his own On will n'est pas dirigé par son désir. or by his desires. Mais il y a des gens But there are people qui dirigent ta vie. that are directing your life. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Do you Alors, understand? nous voyons que cet homme We see that this man, créé à l'image de Dieu, created in the image of mais God, il arrivait des fois. but they reach a Il time doit prendre des he pierres. must take stones Azomi kwanza na nzoto. and he's scratching himself. Posez-nous la question. Ask yourself the question. Mutu nyonso amilingaka. Each person loves themselves. Okokolinga même pas omisokisa. You don't even want to hurt À yourself. moins que ce soit des choses d'amour qu'on voit que bato Although pas we bamele see makila. it's a Alingi thing na of- carte d'intérêt d'amour. Of love, that way people cut Mais kaka pa themselves maboyo komitia osimba moto. just for nothing to Omizo put kisa. yourself and hurt Je yourself. ne crois pas.
I don't believe Parce it. que tout et chacun de nous alingi nzoto na Each ye. one of us love our body. Mais ce monsieur, But this man here alors, il prenait des pierres, was heurtait avec des pierres. stones and cutting himself with them. Moi, j'ai vu un type qu'on était à Pointe-Noire. I've seen a man that were in Pointe Noire. J'ai vu des gens, mais les messieurs c'était sauvage. This man was crazy Parce qu'il y a des catégories de Yankees. because there are categories of gangsters, Mais j'ai vu une personne dont lui n'a pas de cœur. but he does not have a heart. Donc, Azana He maté. doesn't have a heart. Comment? Why? How? Quand il filme, When he smokes, il y a bon ma cigarette dans nzoto na ye. he shots, he turns, Donc, à filmer, quoi? Et he si smokes. oui, tu calmes. The little that's left and it shuts it off with his body. Comme on a Turns effort, it off with Yuma. his body. For you, man. Donc, Force abomaka ba gangster. cigarette dans nzoto na ye. He ends the cigarette. On ne comprenait fire with pas. his body. Mais quand je lis les Écritures, when we read the scripture, j'ai compris que c'était un type qui était possédé. I understood that he was a man that was possessed. Et mutu wana soki alinga salo mabe. And that person, if he wants to do bad things, Nzoto na ye to moko kaka ngomba you, his wate. body himself, he doesn't Bongo siko nzoto na ye. appreciate. What about your own body? Alléluia. Your body. Amen. Donc nous voyons par là And we see by that que ce type est commandé that this man was par les étrangers. directed by strangers. Donc les étrangers sont venus, The strangers came, sont entrés dans son they corps. entered in his body. Et comment ces étrangers entrent dans le corps? How do they enter in the body? These Souvenez-vous, strangers? à la veille, j'avais dit, In the night prayer, I said, je parle de cette prédication en deux volets. I'm speaking in this preaching in Le two premier volumes. volet, je le parle du côté négatif. In the first volume is negative. Côté négatif, c'est-à-dire côté munguna. The negative side is the enemy side. On a zolo basiko zali dans le côté ya Satana. I'm speaking of the Satan side. Deuxième volet, je le parle du côté positif. The second volume is positive Le side, côté de Dieu. the side of God. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, tout le monde dit que ce type s'est heurté avec des pierres parce qu'il a eu des étrangers qui sont entrés dans sa vie. because he was cutting himself with stones because he has strangers living in his body. Et comment est-ce que ces étrangers entrent dans la vie d'une And how personne? do these strangers enter in someone's life? Bakotaka pa en pamba te. They do not just enter in and Ils out. entrent simplement They enter simply et facilement and easily si et seulement si only if tu ouvres la porte. you open the door for them. Soko fungoli porte, If you open the door, nde bango bakoti. then they will enter. Mais si tu n'ouvres pas la But porte, if you do not open the door, bakotaka na bango te. they will not enter. C'est pourquoi dans le livre de Apocalypse 3 verset 20, That is why in the book of Revelation 3, la verse parole 20, déclare ceci. the word declares, Ça c'est Jésus qui le this dit. is Jesus that is speaking. Il dit, voici, He says, here, je me tiens à la I porte stand at the door et je frappe. and I knock. Si quelqu'un attend ma voix Someone hears my voice et ouvre la and porte, opens the door, j'entrerai chez I lui will enter in their house. et je soupirai avec lui. And I will go to dwell with him. Lui est donc, on dit que Nzambe aza dictateur te. You see that God, Il dit si tu ouvres la he porte. says, if you open the door, Et le diable aussi n'est pas un dictateur. the devil is not also a Parce que dictator. mingi tokoselaka otezanga teza diable. Many times we say that it's not us, but it's the devil. Diable n'est pas un dictateur. Devil is not a dictator. Il entre aussi dans la vie d'une He personne. also enters in someone's life Si et seulement si only if ofungoli ekuke. open your door. À soko fungoli If you ekuke, do not open your door, là tu vas voir. then you will go to see. Et nous voyons que c'est un étranger. And we see that Donc, it is strange. possession veut dire étranger. Possession be stranger. Et j'avais donné un exemple. And I gave an example. Si nous landons bien, si nous landons bien, tout landons bien, If we are following well, les réalités de cette nation, de ces royaumes, the truth about this nation, vous trouverez une chose. you'll find one thing. Batu o babebisi penza mboka The oyo. people that have ruined this country Eza ba étranger. are strangers and foreigners. Lobalanga amen. Say amen to Bango moko ba anglais bazapela makambo na the bango. English people themselves, they have their own thing. Mais okoya komona ke batu ba détruire But mboka you oyo see the bien. people that have destroyed this country very well, Origine na the bango origin sont of des the, étrangers. they are foreigners. Parce que eza mboka na yete. Because there is not their Eza na country. bana mususu baya babotami There are awa. others that have been born here, Mais d'origine but pakistanais. originally they are Pakistanaise, Pakistanis afghanistanais. or Afghanistan. Pona acha bombe. For them to have, Akane ko s'exploser. for them to explode themselves Eza with bombs. problème te parce que ce n'est pas son territoire. Eza It's mboka na ye not pena their te. problem because it's not their country. Malgré tout là qui british na ye. Although you see he's British, Mais sont souvent but many times des étrangers strangers and qui foreigners, détruisent le pays. they destroy the country. Banda kota bamboka nyonso tout presque And many countries, ezalaka détruit it is destroyed par les étrangers. Kanga by na lokolo. foreigners. Alléluia! Amen. Nani mokonzi? Who is the king? Tozo comprendre hein? We understand this. Donc un
Un étranger n'a pas A pitié. foreigner does not have mercy. Un étranger, c'est celui qui vient, il détruit. It comes and destroys only. Parce que mboka eza ayete. Because the country does not belong to Et c'est them. que eza The ayete. place does not belong to C'est de la même façon avec It's cet the homme. same way with this man here. Quand les étrangers sont venus dans sa When vie, the foreigners came to his life, parce que eza mboka na bango because te. it's not their country, Musa na bango eza nini? what is their job? Il faut pas détruire They need nzoto to wana. destroy that body. Donc je parle de And l'étranger. speaking of the Donc, foreigner, un étranger, the foreigner, quand il vient dans ta vie, when they come in your life, oh my God, amen. à cause des trucs. Mais ce qu'on t'a dit sur le verset, If you look at the verse, personne ne pouvait lier cet homme. no one could bind this man Ako panza panzango. with chains and shackles. C'est pourquoi vous trouverez You will find une personne, that a person s'il a eu des étrangers dans son corps, had foreigners in their body, même church, even the church, aza sukunate. they are not there anymore. Akoyoka yo pété. They cannot listen to Parce you que bah étrangers because the foreigners, ont déjà they occupé. have already taken Même si tu dis control. mes frères, naza komona ko penza ozosala bonne église. Even if they say that you used to work in the church, Bah étranger basi ba côté. foreigners has already entered in their life. Akoloba, tu sais nous à Kinshasa, They say that you know us in à Kinshasa, Luanda. in Rwanda. Pourquoi? Why? Parce que les étrangers Because the foreigners ont déjà occupé have already taken control ce corps. of his body. Et n'a qu'une deuxième explication à And possession. through the second explanation, of Deuxième the explication de la possession, second explanation, ça c'est les Arabes. these are Arabs. Une personne qui est possédée, A person that is possessed, ils disent que cette personne a des they visiteurs. say that this person has visitors. Donc quand tu reçois des So visiteurs dans when ton you corps, receive visitors in your body, les Arabes disent the Arabs, they que say cet homme est possédé. that this man is possessed. Parce que les visiteurs Because visitors bako imposer vie moko na kati na vie na yo. place a life in your own Alléluia. life. Amen. Je sais que peut-être qu'on lit un message au thème, mais ça message Maybe you may not love this message, but it's a beautiful message. Quand visiteur vient dans ta vie, When a visitor comes in your life, quand on impose même via they alcoolisme, come, they impose tu things in trouveras your d'autres life. personnes amelaka. You will find the person they drink. Moi j'ai vu des gens qui ne boivent pas de l'eau. Amelaka mai, amelaka masanga. See people that don't drink water, only alcohol. Anesthésie esimbaka na nzoto na yete. Anesthesia does not work in the body. Oui, oui, anesthésie. Anesthesia, On l'a amené à l'hôpital. they brought them to the hospital. Les docteurs aza ko injecter ceux qui babela on a habité baza ko injecter ceux qui forment ceux qui na habité. They inject Pour anesthésie. anesthesia, Même mutu ba ebisi a compter. but they told him to count. A compter 1. I counted one, Ba surtout qui na 52. reached to 52. Azo compter kaka. He's still carrying on, Oh, counting. why? Why? Tous les corps, Because all his body, circulation de l'alcool. the circulation of alcohol. Pourquoi? Why? Les visiteurs, Visitors, les étrangers the foreigners, qui se sont emparés de son they corps have taken control of his body. l'imposent. They are imposing his life. My God. Amen. Allez wapi? Nambenda. And it's by drinking. Alléluia. Amen. Donc quand les étrangers viennent dans ta When vie, foreigners that come in your life, ils vont t'imposer. they are going to impose, Vouloir ou ne pas vouloir. like it or not. Et ça peut me choisir na ba étranger ba côté ba orgueil. There are others that foreigners come and they are very C'est comme stubborn. je disais, ya tonda na ye. They are filled with it. Okoy koloba na ye te. You cannot speak to them. Pourquoi? Parce que les étrangers qui sont Why? Because the foreigners that are in them, l'imposent à voir tout le monde dimi. they are imposing them to see everybody Ye ka mutaza munene. only themselves. They Mais are ce big qu'on and t'allie great. bien. But if you look at them well, Aza na ye dimi. they are very small. Ane munene Nobody. te. Est-ce que vous Do comprenez? you understand? Ça sont des réalités. These are reality. Aza na ye muki, aza na ye munene They te. are only little. They're not big. Pourquoi ba comparer à batu? Why do they compare people? Ozolingo sa eloko za yo te. You want to do something that is not yours. Pour ça côté na monde wana, If you enter in that world, ya bato ba budaka. of those people that are stubborn, Akola kiso ba grand they boudé. are going to show you great O ba stubborn ebi ko people boudé koleka yo. that are more Le ba stubborn. kotala yo. And they are going to look at you. Balobi ye na They say you and ye na soleil ba kokani te. him and Soleil, they are not the same. Soleil ebi ko boudé. Soleil, he knows how to Pourquoi? be stubborn. Why? Parce que au côté na côté Because wana. you have entered in that Alors world. les étrangers, les visiteurs, And the strangers and visitors, ils viennent they come pour imposer to impose leur loi their law dans la vie d'une in, personne. in someone's life. Il y a des gens, There are people, les étrangers, the foreigners, bah côté là y est. that have entered in the life. L'évangile peut être prêché du matin au The soir. gospel can be preached from morning to night, Il y a côté à y but it doesn't enter in. Azoango touche dans le sens contraire. They take them in reverse. Vous reverse. pouvez faire des jeûnes et You prières. can fast and pray.
Vous pouvez faire sortir de quelle révélation? You can release revelations, Mais il y a ça habité là-bas étranger. but he has foreigners in it. They have taken his ears, they have Mato eza okangama. the ears are closed. Même si l'évangile sort, Even if the gospel comes les gens out, peuvent dire Amen. people can say amen, Yango sutuka. but he's shocked. Alors, mais ne pas dire Amen. He say, why are they saying amen for? Pourquoi les communautés spéciales pasteur Robert Why is Amen? it something special that the pastor have said? Alléluia. Amen. Mato eza akoka. Although, because the ears are closed. Je me souviens un jour, on était là à Aston. I remember in Aston, Je viens, I was coming. j'ai vu une maman qui était assise là derrière. I saw a woman that was sitting behind. Je dis maman, I said, woman. dimanche passé, na ateyaki. I said, last Sunday, who preached? Abi ah papa, mon père moko tozaka wa. He said that the visitor that we had in here Aningisaki. has shaken. Saka teyaki ni. I've shaken what? By preaching what? Alléluia. Amen. Oh tozaki mon père te. He said, we did not have a visitor. Oh, we didn't have a visitor. I'm the one that preached. Et maman na ateyaki. I said, who preached? Oh pasteur mto teyaki. He said, that pastor, you're the one that preached. Alléluia. Amen. Donc on s'appelle à quatre églises. You can be in the church. Ba visiteur bazana The yo. visitors are with you. La prédication The sort. preaching can come out, Yo kozwango te. but you cannot receive it. Lobananga amen. Amen. Ça sont des vérités. These are the truth. Alléluia. Amen. Ba visiteur. Visitors. Et troisième explication, And the third explanation, les Marocains, the Moroccan une people, personne possédée, a person that is possessed, il dit ceci, they say this, bakolo esikato de propriétaires, the owners, they call them. bakoti katinaye. The owners have entered in Nous your comprenons life. par là, We see by that, quand les étrangers, when the foreigners, nous autres des ayétés, the body is not theirs, nous autres des ayétés, s'il vous plaît, the body is theirs, à côté. they have entered, Azana est visiteur, he's a visitor, donc il est venu en he tourisme. has come as a tourist, Au lieu de repartir, instead of going back, lui ne va pas they partir are not going to leave, parce qu'il va détruire nous autres because they wana. must destroy that body. Et tant qu'il y a nous And autres when they wana, come inside the body, akokoma maintenant propriétaire du they're corps. going to become the owner of the body. Lobananga amen. Say amen to me. C'est pourquoi vous trouvez qu'il y a beaucoup de gens. That's why you find many people, À Otambola, they are walking, mais autres naïe. but their body Eza ya yete. is not theirs any longer. Parce qu'il y a des gens Because there are people occupant zoto that wana. have owned this body. Donc makamba salaka. So the things that they do Yete mutalinga sala. is not the one that he wants to do. Mais it, les esprits qui sont but en lui it's the spirit that are in him les poussent à agir. are pushing him to Oh, act. j'aime la bonne I nouvelle. love the good news. La bonne nouvelle est que The good news is that quand ces esprits when the spirit ont vu Jésus, they have seen Jesus, ils sont courus. they ran, Bakimi bango. they ran very fast. Baye liboso ya They Yesu. came before the Lord Baye kofukama. and they got on their knees. Maintenant ma question est celle-ci. My question is this: Bafukamaki mpona ko adorer Yesu? did they go on their knees to worship Jesus Bafukamaki mpona ko reconnaître Yesu? or to recognize Jesus? Ou bien bafukamaki mpona elenga kofukama? Or did they just go on their knees for the sake of it? Réponse yango. The answer is this: Bafukamaki mpona ko adorer te. humble themselves not to worship, Bafukamaki mpo bayebaki oyo aza liboso na bango. humble because they knew the one that was before Aza them likolo na it is nyonso. above all things. Donc quel que soit So regardless les degrés, les niveaux, the degree or the level, la dimension, dimension oyo bakoki kokipe nzoto na that they yo. have taken control of your Mais body. quand Jésus se But présente when devant toi, Jesus presents himself before you, bakokumbama they na are bango. going to humble down on C'est their ce qu'il knees. faut qu'on That chante. is why human Je n'ai jamais vu personne passer près de la croix I've seen no one come by the et cross rester la and même. remain the same. Pourquoi? Parce que Why? Because quand tu passes près de la go croix, through by the cross, ba étranger wana, the visiteur wana, visitors, ba propriétaire the wana, owners of ba that, sukaka na they always kobumbama, stop, parce que la parole déclare, because the word tout declares genou, that tout genou only fléchit will humble devant le down Seigneur before the Lord. et toute langue All life confesse will confess qu'il est le Seigneur des that seigneurs. He is the Lord of Donc quel que Lords. soit So regardless, ceux qui ont occupé ta vie, those that are taking control na of the évité soki life, eza I pauvreté, do not ça know c'est cher, if soki la it's maladie, soki la poverty quoi. or sickness, Mais tous ceux qui occupent ta vie, all things that are taking control of your liboso na life, nkolo bakumbamaka. before the Lord, they go on their knees. Alléluia. Amen. Alors même oyokaka évangile te, Even if you don't listen to the gospel, Dieu te donne but l'occasion God gives you the occasion oyoka to évangile listen to the gospel. afin que ce qui tourmente ta vie What is trouble in your life? egumbama. Right? To go on Voilà the knees. l'expérience. You see the experience. Qui s'est passé? Qui s'est passé? What happened Quand Jésus a dit, when Jesus said, sortez de cet homme. come out of this man. Tangu babimaki, When they went out,
bakendeki wapi? Where did they go? Na bangulu. They went on the pig. Maintenant des ngulu étaient devenus comment? And what does the Balobi pig bakende côte 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 They are côte. going side by side. Donc quand les étrangers viennent dans ta When vie, the foreigners come in your life, bakomema vie na they yo are côte going côte to côte take côte. your Okozala life sur droit te. side by side. You will not Okotengama. have- You are going to go Zamba astray. pambalo mama. May God bless you. Alléluia. Amen. Donc quand il vient dans ta vie, When they come in your life, tu ne seras pas you are droit. not going to be straight no longer. Okotengama. You are going to bend. C'est pourquoi tu vois d'autres personnes affaiblir à lukuta. That is why you see other people, they rely on lies. Parce que bah étranger, Because the foreigners il y a lukuta bakota la of vie na ye. lies have entered in your life. Moi j'avais un cousin qui est décédé, I have a cousin that passed away. jamaïcain. Son nom c'est Jamaïcain. Jean-Marie. Il s'est surnommé lui-même jamaïcain. He À called l'époque, himself Jamaican. tous à le même âge, il a 61 à 63. He's 62 years old. Les Jamaïcains là, The tout ce qu'il Jamaican, dit, il n'y a pas la vérité. why everything that he says is not true. What he J'ai says. dit tout ce qu'il dit, Everything that he says, il n'y a pas there is no la vérité. truth to it. Il y a des gens comme ça. There are people like that. Nafandi comme I'll sit comme in moi with j'ai fait them. la pédagogie, on m'appelait maître. I call myself master. Oh maître, They say master. fille en tout temps à l'école moko, alingi yo fort, That the woman that we go to the same school, she loves you. alingi yo She terrible. loves you so much. Ngapelo na vérifier, Instead of checking myself, na simba grand touche. I have Bon walked jamais I went qu'elle along sait with que it. balelinga. Jamaica told me that they love me. Na bimela fille So wana. I went out with this woman. Ah! Alléluia. Amen. Ngai. I. My God. Donabima ridicule. I looked ridiculous. Pourquoi? Why? Parce que Jamaïcain était possédé Because my cousin told he was possessed d'un esprit démoniaque de mensonge. by a spirit of lies. Et ça bat musu There bandingwana. are other people, Allo baka vérité they te. do not speak the truth. Donc lui, il ment comme il respire. They lie as they breathe. Alléluia. Amen. Donc on a bat musu so. Oya kanyo église You te. meet other people that don't come to Otourne church. l'autre côté. You don't ask them anything. Bonjour frère. Hello, brother. Pasteur, dimanche. Hein? Pastor, next Sunday. Alléluia. Amen. Na tuni yo I te. didn't ask you anything. Pour No. kozo ya te. Why are you not Et coming? ça fair play. It's a fair play. Et ça to li you. koningo no soute. That means you don't want To to. pesa nika mbote. We have shaken hands only. Parce que to kout na kata ba mbati bele. And we've met a lot of Parce people. qu'on est même ça fait et tu même ça me fait. I want to tell the brother. Tika makambo. I say, stop these things. Amen. Amen. Les kana yo kaka. Come if you want to. Il y a des gens comme ça. There are people that are like that. Alléluia. Amen. Occupés par des étrangers. In control by visitors, Vérité zadé. foreigners. Mais la bonne nouvelle est que But the good news is that ta vie peut être occupée de quoi que ce soit. life can be owned and controlled by Mais whatever. devant Jésus, But before Jesus, tout genou fléchit. all knees shall go down. Et toute bow langue down, confesse and all tongues shall qu'il est le confess Seigneur. that he is the Lord. C'est pourquoi j'aimerais m'adresser à That's why quelqu'un. I would like to address myself. Vie na yo, Your life, yo moko yebi yango. you know yourself. Banani bazo occupé vie na The yo. ones that are taking control of your life. Ata okosi biso. Even if you lie to us, Mais yo moko yebi ke yourself, you know nde nazawa. that as I am here, Bato bazo nyonga there nga. are people that are controlling. Baza ba intel. There are these. Alléluia. Amen. Ata ozobila ata Even ozosote. if you are dancing and jumping, Mais inside you, but inside yourself, you know you say, what nyong you. keep the control. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Siko bato bazo nyonga yo And the wana. people that are controlling you, Lelo loko ezali prière. is prayer. Today. Yo kobimisa bango na kombo na Yesu You Kristo. remove them and kick them out in the name of Jesus. Okotikela ye tante. You will not give them the time. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nani mokonzi? Who is the king? Bansotoloba. All of us, we may say, Yeah. Donc c'est ça. it's Ba that. visiter The visitors, the foreigners that enter in your life. Et quand ba kote na vie na yo When mawatro. they enter in your life, Mais Yesu aza bien. but Jesus is good. Jésus dit, voici, Jesus, here is, je me tiens I am standing à la porte at the door et je frappe. and I knock. Si quelqu'un attend ma If voix someone hears my voice et qu'il ouvre. and that they open, Donc nous voyons aussi, we see that also Yesu peut aza na posa. Jesus also wants Akota kati na yo. to enter inside of you, Akoma to propriétaire. become the owner of your Ya life, nzoto na yo. of your body. Et quand il devient propriétaire, natanga verset moko. Let me read one verse Comme ça, tout le monde la comme ça pour so la then we prière. can pray. Psaume 37, verset 9, la Bible dit,
car les méchants seront retranchés, For the evil et ceux qui espèrent à l'Éternel posséderont le pays. those that hope in the Lord shall inherit the land. Donc les gens qui espèrent en Dieu, So the people that hope in the Lord, qui se confient en Dieu, they trust in God, les gens the people qui ont comme maître that have as master Jésus-Christ, Jesus la Christ. Bible déclare ils possèdent le pays. The Bible says that they Donc, have bazwa the kamboka. land, they have the country. Aux étrangers, maintenant, You are foreigner, but God opens the door Alléluia. for you. Amen. pourquoi? Parce que Because tu as ouvert la voie you have opened the door and au the Seigneur. faith to the Lord. C'est pourquoi cet après-midi, That is why this afternoon, j'aimerais t'encourager. I would like to encourage you Ofungola mutema to na yo, open your heart otikela ngo Nzambe. and give it to God. Comme avait chanté les choristes. Like the leaders Ouvre ton cœur that have sung, open your et heart invite Dieu and invite God à posséder ton to corps. take control of your Quand body. Jésus est dans ton Because corps, when Jesus is in your quand body, Jésus aza na yo, when Jesus is with you, comme propriété na ye, becomes your honor, ba étranger ba kokota the te. foreigners will no longer enter. Alléluia. Amen. Il y a que Jésus. There's only Jesus Mutakanga bikuke that closes the door pona ba étranger. for the foreigners. Parce qu'il faut tikela enzela. So you must give him the way, Fungula le mutema. open your heart Ye azwa for esika. Jesus to take control. Alléluia. Amen. Bien, mais laissez-moi vous dire, Let me tell you, nous sommes arrivés we have reached des temps difficiles. in difficult times. C'est moins difficile. Difficult times. L'évangile. The gospel, Bantoua botikela oyo l'évangile te. the people will not allow you to listen to the Mais ce gospel. que Christ te dit, But what Christ tells you, il connaît que tu traverses le moment he difficile. knows that you're going through difficult times, Il te demande seulement and he's only asking you d'ouvrir le cœur. to open your heart. Et quand tu ouvres le And cœur, when you open your heart, il prendra soin de he's toi. going to take care of C'est pourquoi la you. parole déclare, That is why the word declares, chargez-vous de lui, Lord, your de tous everything vos you soucis, need, with all your de tous vos problèmes. worries and your problems, Bato nyonso bazotonga yo, everybody that are nyonso over you, bakotraverse ya all mabe, those that you're going through, zwa yango, take it tikela Yesu and Christ. give it to Jesus Oyo Christ. totelemi tobondela. So we can please stand up and pray. Bénis le Seigneur, dis Seigneur merci. Bless the Lord, say thank you, Lord. Je te bénis Père pour la I parole, bless you, Father, for the word révélée de cet après-midi. for the word that's been revealed to us this afternoon. La parole de mais dans les scènes, nous voulons prier. Nous sommes toi qui attendons la We prière. have come here to pray, Comme nous avons une journée de prière, like we have had a night. nous avons au moins un maximum 10 minutes de la prière. We are praying at least for 10 minutes. Et pendant ces 10 minutes, And through these 10 minutes, Sengeli Obondela. you need to pray. Ba étranger ba kota na vie na yo, The foreigners that enter in your life, na ndako na yo, in your house, na foyer na in yo, your families, na famille na yo. in your family's Cet life. après-midi, This afternoon, tu as les capacités. you have the Et capacity, avec l'onction de Jésus-Christ, the anointing of Jesus Christ. yoko benga na You bango. are going to chase them away. That is why start to pray. Nous prions. We are praying. Nous prions. We are- Nous avons décrété une journée de jeûnes et prières. Beloved, we have gone through a day of prayer and fasting. Et dans cette journée, bien-aimé dans le Seigneur, The day, beloved in the Lord, koyoka soni te ezali makambo na yo. don't be shy. These are your own business. Koyoka soni te c'est le temps de la prière. Don't be shy of prayer. Koyoka soni te c'est le moment où communiquer na The Nzambe. moment for you to talk to your God. Prie le Seigneur. Pray to the Lord. Bénis le Seigneur d'abord. Commencez d'abord à bénir. First of all, we are blessing. Sans reconnaissant, nous bénissons la parole que nous avons écoutée. Grateful for the word that we have heard. Bénis le Seigneur. Bless the Lord. Nous bénissons. We are blessing. Merci. Éternel Dieu, Père Saint, Père d'amour, nous te remercions, nous te rendons grâce. Lord, we are blessing you Oh because you are Éternel, nous étions plongés dans la prière, Éternel. Nous nous vivons plus comme des gens qui manquent, mais nous avons l'esprit, la foi de voir que ce que nous t'avons demandé, nous les verrons s'accomplir et nous allons encore témoigner ton nom. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous ce matin, cet après-midi. Tu es là pour exécuter ta parole. Oh, merci, car nos vies seront changées, Éternel.
Nous avons pris possession, contrôle de nos corps et de nos familles, de nos affaires, de notre intelligence, dans la santé des enfants. Tous les étrangers, nous avons mis dehors. Nous avons nettoyé la maison. Nous savons qu'ils sont partis. Ils chercheront à rentrer. Mais nous allons tenir prêts. Nous sommes là par ta protection. Nous allons les vaincre. Nous les avons vaincus par le nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. On acclame pour le roi des rois. We applaud to the King of the Kings. Rapidement, nous passons à nos offrandes. Nous sommes debout. Quickly, we're going to offer to God. Nous allons offrande rapidement. Nous allons We're going to offer quickly. offrir pas ensemble. La parole dit de ne pas venir à la maison de l'éternel, ma fille. Yahweh, Yahweh, qui n'a pas eu de pesa qui sauve toujours sa parole de Painayo. Yahweh, tika ete bao bazangi, pambola bango, pour aider à la prochaine occasion, nous savons, bazanga tena kokanisayo. Tika ete auto contribuer pour l'avancement de l'Ephraïnayo et ça la cara juste pour l'avancement de l'Ephraïnayo. Le comment on change les sauver Painayo et ça la protéger par ton sang dans le nom de Jésus-Christ, nous te disons, gloire au bon Jésus. Amen. Amen. Séraphin. Ok. Bien-aimé, nous sommes en Italie, Our beloved from dirigeant Italy Séraphin. came to visit his Tellement uncle, papa. Father Seraphim. Amen. Amen. Biso oza église espérance éternelle. We are the Church Everlasting Hope Church. To témoignaka Yesu akufa qui passait quoi que le We troisième jour. testify Jesus Christ who died and was Vision resurrected. église c'est pour transmettre espoir. The vision of the church is to Certitude transmit pena hope, assurance. certitude and Que Yesu trust aza na bon moyo. that Jesus is alive. Amen. Amen. Sogo otango kozonga na Italie. When you go back to Italy, Tolinga bongo mema babela mbote utina église we na like you to espérance take our éternelle na Italie. greeting to Italy. Et en guise de reconnaissance, As a sign of to pendenge to gratefulness, sala lokola mo message to yambi mopaya. what we do usually if we have Ensemble a to fungula maboko na visitor, biso. we're going to receive you. To kei moko. Ibale. Satu. Oui, je t'aime de l'amour Yamande du kote. Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi la gloire de mon roi.
Nous voulons dire aux jeunes que nous devons donner nos rencontres un thème, something new, something different. Lord, Et Blessing Yembi, 2 ans. and blessing Yembi, 2 years old. Misa Zolana Swenga, 12 ans. Biza Yolana, 12 years old. Manuela Mafuta, 5 ans. Manuela Mafuta, 5 ans. Exaucé 5 ans. Manuela, 1 année, oui, c'est ça. Manuela, 1 year Manuela, old. 1 année, exaucé 5 ans. Voilà. Exaucé, 5 years old. On acclame, nous accompagnons nos bien-aimés par des acclamations. Nos mains ouvertes, Our hand open. nous bénissons Dieu. We bless God.
What water do you drink? Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Because faith comes from where you listen. Quelle est l'eau que tu bois dans les déserts? What kind of water do you drink in the wilderness? What is the water that you listen to that destroy your ears? If you follow these people, if you follow these people, listen the version. I've heard. They've said. Where have you heard it from? If that person cannot be seen, and that person cannot be known, they've said they cannot be seen, they cannot be heard. Why? Dimanche pour toi quand tu vas ramasser nzambe la bomoy okosepela soko zangi if you know next time parce que yemo kaza ramasser because they're creating it themselves. Hallelujah. Amen. Dans le désert on met la kama ya salité. So in the wilderness we only drink dirty water. That's why when we come here, we pray, we preach, people jump, people are happy. Just by the door. Just by the door. The dirty water, they start drinking dirty water just from the door. They start from drinking from the door all the way down to the... Azu téléphone, azu continue comme là. Ti akola na ngazo mela kaka. Alamuki azomela. They wake up, they start drinking dirty water. Azokende classe, azomela. They go to school, they start drinking dirty water. Azokende kusala, azomela. They go to work, they start drinking. Mais la Bible déclare But the Bible declares que ce livre est de la loi. Mais this book Mais of ce loi law n'est pas de toi. no go far from Médite-le you. jour et nuit. Nous bénissons le Seigneur, vie ne change pas. After this teaching, if your life do not change,
We're going to pull you from the side of the Wabi of this world. On s'élève. We're going to stand. Bénis le Seigneur. Bless the Lord. Acclamons pour la gloire de Jésus. Ancien Akuma va prier pour les offrandes. Ancien Akuma. La main déclare, c'est toi qui donnes la sémence au semeur. Nous bénissons par ton nom Jésus toute personne qui a mis sa main dans ce panier pour l'essor de ton œuvre. Songe aussi, Seigneur, à ceux qui avaient l'intention de donner, mais ils n'auraient eu pour la prochaine fois, qui viennent s'aimer dans ta maison. Dans le nom de Jésus, ainsi je prie, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, je tiens à m'excuser. Bolimbi si moi muke na annonce tapé ça qui a matanga tozana ngo. Kombo ya maman na biso za Ketia, s'il vous plaît. Je crois que pendant qu'on donnait les dates, when they were given the dates, on avait précisé vendredi le 11, Friday 11, samedi le 12, Saturday 12, dimanche le 13, Sunday the 13th. Nous avons la retraite de toute l'assemblée. We have a retreat for the whole church. Nous allons ensemble We are all together dans la prière going in prayer, vaguer. going to dwell. Donc, tu as un problème, You tu as have a une problem. circonstance, You have a problem or tu veux que situation. Dieu agisse. You want God to act. Nous avons la retraite. We have a retreat. Il y a qu'à la retraite au Bondel. Come in the retreat to pray. Vous savez, ça nous fait un peu mal. Hein? You know, it really hurts a bit. Oh non, les jours qu'on aura la permanence. The day we are going to have a permanent status. We are going to be sleeping over the church. Mais il y a d'autres jours, je viens ici, personne There are others days that are coming to church. There's no one here. Église Ali. The church is here. Alléluia. Amen. Come Come and spend time with God. Cherche le moi personnel avec Dieu. Find your personal relationship with God.
Si on n'avait pas une place, if we did not have a place, on avait dit que nous avons une place. they would say that we do not have our own place, so they go search for God elsewhere. place. Now we have a place, come seek God. Au lieu de commander, des fois vous nous faites mal. Sometimes, you know, it's pitiful. Have you followed testimonies in television? You spend time in Skypes. Amen. Amen. Come and seek your deliverance at the church. Go seminar and get someone in seminar. Une personne qui est délivrée. The pastor said, a person that is delivered, il sert le Seigneur librement. The Lord freely. They are serving God. To serve God is not just by singing. I see women and men that clean the toilet and why. These are deliverances. Amen. Amen. Délivrance, venez. Come before God and pray. Spend time with God. Deliverance. Hallelujah. Amen. So speaking with the evangelist, saying, have you seen someone in the mobile phone and pray? Someone concentration of prayer. So let us be serious. Have you seen a pastor that has a church that delivers people?